Time check 4:55 PM. Wala ko kauli gikan og Todila. Pero ang plano nta motungas untag Stimson nya kay diri pa lang ko sa dapit Kalabayan. Lain naman og panahon dito sa tungas. Imbalik na lang ko na og lahos na ako og Todila. Ang unta ko sa mga mga batak. Ya basig mabali ba. Imbis ako ilang piangan, sila ako mapiangan.